May tayo sa pati mo itupod ka rin. Makahilang juga kwarta. Ram na po yung kwarta ba? Oh, pre. Asam ka? Ay, pre. Nara ka liit ito pero lagi mo rin. May nidagan, pre. Liit na to. Musta? Musta yung tuyo na to? Nato kituyo si Mua ba? Patungaga ko itong hiram na ko si Mua ba? Nahawa lagi. Kwarta lagi tuyo. O pag-ani kakabayan. Manghuram na po. Bayaran bito na pre. Mura magdili kumpare. Matay pre, nakagwapong kamayo pre bay. Tinood, pre? Tinood lagi pre. Ay, lantar na problema, pre. Sus, lantar na problema rin, pre. Matay pre, nakamatso man kamayo pre. Ay, what's na eh? Oh, macho kay ka pre. Parang nga eh. Lantar na problema rin. Problema, pre. Dala, pre, dunga ka, pre. Matay pre, ikaw yung pinakagwapo dili pre ba sa inyong lugar ba? Atay, pre. Ang Upulugan, lagi, pre. lagi pre, tinuod yung kina pre ba? Tinood? Oh, tinuod lagi na pre. Ikaw yung pinakagwapo. Tarong ka? Lagi, oh, lagi pre. Ay. Gwapo pa, macho pa. Eh, dunga ka, pre. Sige pre, sige pre. Ah, sige, pre. Oh, sige pre. Sige, amping, pre. Sige pre, oh, sige pre. Kwarta.